नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। टोटो गैरेज में टोटो मैकेनिक की करंट लगने से मौत। मालूम हो कि सुरजीत ने 2 महीने पहले ही अपने घर के बगल में टोटो रिपेयर गैरेज खोला था। सोमवार की सुबह वह रोजाना की तरह गैरेज में टोटो रिपेयर का काम कर रहा था। उसी दौरान अचानक उसे करंट लग गया। आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसे आनन फानन में हरिहरपाड़ा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुर्शिदाबाद जिले के हरिहरपाड़ा थाने के रुकुनपुर इलाके के काली तलापाड़ा गांव में सोमवार की सुबह एक दुखद हादसा हुआ। टोटो गैरेज में काम करने के दौरान करंट लगने से सुरजीत मंडल 18 वर्ष नामक युवक की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही हरिहरपाड़ा थाने की पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया। जवान बेटी की असामयिक मौत से परिवार और इलाके में मातम छा गया है। গ্যারেজের কাজ করছিল। কিসের গ্যারেজ? টুকটুকি গ্যারেজ, কার গ্যারেজ? ওরই গ্যারেজ। যে প্লাগে তার ঢুকাতে গিয়ে ওরকম শর্ট সার্কিট হয়েছে। একাই ছিলেন? একাই ছিল, আর দোকানে হয়তো ছিল কেউ। দিয়ে? এই তো এরকম 10 মিনিটের ভিতরে যে মারা গেছে। হাসপাতালে নিয়েছিল? হাসপাতালে আনতে আনতে মারা গেছে। কোথায় বাড়ি? বাড়ি রুকুনপুর। দোকানটা কোথায়? দোকানটা রুকুনপুরে, বাড়িতে টোটো চালাচ্ছে? টোটো চালাচ্ছে। কি নাম ওর? আমার নাম, এর নাম হচ্ছে সুরজিৎ মন্ডল। টুকটুকের কাজ করছিল, একটা টুকটুকে এসেছিল, সেই জন্য টুকটুকের কাজ করছিল, একটা তাতাল চার্জে বসেছিল, তাতালটা হিট হয়েছে কি হাত দিয়ে দেখতে গেছিল, ওই জন্য তখন ওকে ওই ধরে নেয়। একাই কাজ করছিলেন? না, একা ছিল, আর টুকটুকে যে টুকটুকের কাজ করছিল সেই টুকটুকে ছিল। এই দিয়ে ওখান থেকে ধরে নিয়েছে, শর্ট ফেলে দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে হসপিটাল নিয়ে আসছিল, নিয়ে আসতে আসতে রাস্তায় মারা গেছে। এই তো আবার হসপিটালে নিয়ে আসছিল, বাড়ি লেগেছিল, আবার হসপিটালে এসে এবার যে পোস্টমর্টম, যে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যেসব প্রসেস আছে সেগুলো এখন দেখতে হবে সেগুলো। সে জানানো হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ উনি টোটো সারানোর কাজই করেন? হ্যাঁ। এছাড়া আর অন্য কোনো কাজ? না না, কতজন ছিলেন এদের বাড়ির সদস্য? এর বাড়ির সদস্য 4 জন, দিদি, আর বাবা মা। না না, 18 বছর বয়স, একদমই অল্প বয়স। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।